नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് കേരളം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കിടിലൻ ഓഫറുകൾ. കിലോ ബസാർ. अद्य श्रावणपूर्णिमा देववैखर्ये संस्कृताय समर्पितं दिनं। सर्वेभ्यो संस्कृताय प्रेमिभ्यो जनं दृश्यवाहिनी परिवारिकानाम् आशंसाः। नेपाल राष्ट्रे प्रकृतिदुरन्ते मृतानां संख्या वर्धयति। दुरन्तभूमौ उपपञ्चाशत्% मृतशरीराणि अवाप्तानि, 400,000 लुप्ताः अवशिष्यन्ते। दुरितबाधितेभ्यः समाश्वासं प्रदातुं प्रयतते भारतीय व्योमसेना। ദേശവിരുദ്ധതാം പ്രകട്യ മലപ്പുറം ജനപദസ്ഥ സാംസ്കാരിക സാഹിതി വന്ദേമാതരം വിരുദ്ധ്യ പ്രതിഷേധമേളനം ആയോജയതി. പ്രതിഷേധകാര്യായ ഉഗ്രധർമ്മവാദീനാം അവഷ്ടംഭഃ ച जनपदाधिकारिणे आरक्षक वरिष्ठाधिकारिणे च परिदेवनम् अदाद हिन्दू ऐक्यवेदी। वार्ताः विस्तरेण। अद्य श्रावणपूर्णिमा भारतीय संस्कृतिं संवर्धयन् देववैखर्ये दिनमिदं समर्पितं वर्तते। नवषष्ट्युत्तर-नवशताब्दात् श्रावणमासस्य पूर्णिमादिनं संस्कृतदिनं ख्यापयत् भारतीयसर्वकारः। समानवर्षे आसीत् आकाशवाण्यां संस्कृतवार्तासम्प्रेषणं च समारब्धं। दशाब्दं यावत् जनं दृश्यवाहिनी च प्रतिदिनं वार्तासंस्कृतं सम्प्रेषणं करोति। श्रावणपूर्णिमा भारते संस्कृतदिनं समाचरति। प्रतिभारतीयानाम् आत्मीय सांस्कृतिक तालं वर्तते देववैखरीयम्। वैदिकविज्ञानभण्डारस्य संस्कृतस्य पुनरुद्धारणाय विविधतलेषु नैके प्रयत्नाः प्रचलन्ति। योगी आदित्यनाथ, सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराजादि जनप्रतिनिधिभ्यः भारतस्य प्रशासनसिराकेन्द्रे संस्कृतं समुद्घोषितं जातम्। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। ദേശീയതായാः ശംഖനാദവത് പ്രേക്ഷകഹൃദയേഷു പ്രതിഷ്ഠാപിത ജനം ദൃശ്യവാഹിനി സ്വധർമ്മവത് സംസ്കൃതസംരക്ഷണായ പ്രയത്നം കരോതി. അന്യതമനൈജമാധ്യമൈः വിഭിന്നരീത്या മലയാളമാധ്യമം ഇദം പ്രതിദിനം സംസ്കൃതമിതി ചിന്തനം സാർത്ഥകം കരോതി. പ്രാരംഭകാലാत् ദശാബ്ദം യാവത് ജനം ദൃശ്യവാഹിനി പ്രതിദിനം സായംകാലെ പാദോനപഞ്ചവാദനെ വാർത്താസംസ്കൃതം सम्प्रेषयति। नमस्ते, सम्प्रति जनं संस्कृतवार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः मोहनलाल। अनेकाः विदेशराष्ट्राः च भारतीयसंस्कृतिं संस्कृतं द्वारा स्वांशीकुर्वन्ति। IIT समानस्थापनेषु च संस्कृतं सुप्रधानपाठ्यसूची भवति। विज्ञानशास्त्रसाङ्केतिकविद्यानां समञ्जनेन साङ्केतिकयुगेऽस्मिन् स्वप्रभावं प्रसारयन् आर्षभारतीं संस्मरणाय दिनमिदं समर्पयति जनं पारिवारिकाः। वार्तादलं जनम्। संस्कृतं दिनस्यां गतया जनं दृश्यवाहिन्याः पुत्तन्पुलरी कार्यक्रमे विशेषवार्ताः सम्प्रेषणं सम्पन्नं। संस्कृत कार्यकर्तृणि त्रिपूणितुरा सर्वकारीयसंस्कृतकलालयस्य व्याकरणविभागं प्राचार्य ज्योत्स्ना कार्यक्रमे अतिथि जाता। आदिरा आर्यश्री च संस्कृतप्रवर्तनानां विषये प्राचार्याय संवादम् अकुरुताम्। साङ्केतिकविद्यायाः कालेऽस्मिन् संस्कृतस्य प्राधान्यविषये केरलीयका प्रेक्षकेभ्यः विशदयत् प्राचार्या। सहोदरीस्य सन्देशेन साकम् अद्य रक्षाबन्धन महोत्सवं। सहोदरी स्नेहस्य भारतीयसंस्कृतौ विद्यमानं प्राधान्यं व्यक्तं कर्तुं राखीबन्धनं मधुरवितरणं च योजयित्वा रक्षाबन्धन आयोघोषं वर्तते। राखी केवलम् एकसूत्रं नास्ति, सहोदर्याः संरक्षणं दीयमानं विश्वासं भवति। रक्षाबन्धन उत्सवे राखीबन्धनेन सहोदरीस्य महत्तमं सन्देशं दीयते। रक्षाबन्धन उत्सवं विपणेः सज्जीकर्तुम् आनयति। विभिन्नवर्णयुक्ता राखी विपण्यां स्थानं प्राप्नोत। राखी स्वीकर्तुं सम्मर्दः अपि अभवत्। विषयमिदं रक्षाबन्धन आघोषस्य प्राधान्यं प्रकटयति। सहोदर्यस्य सन्देशं दीयमान रक्षाबन्धन महोत्सवं भारतसंस्कारस्य प्रतीकं भवति। भाई और बहन दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग शेयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में और जानते हैं।
तो ये हर साल हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है। न केवलम् आघोषः भवति रक्षाबन्धन बन्धुत्वस्य साहोदर्यस्य प्राधान्यं भविष्यमाणा जनतायै दीयमानं महत्तमम् आशयं वहति। न केवलम् आघोषः भवति रक्षाबन्धन बन्धुत्वस्य साहोदर्यस्य प्राधान्यं भविष्यमाणा जनतायै दीयमानं महत्तमम् आशयमपि वहति अनेन। Rakshabandhan is a century old, more than centuries old, ages old festival that we celebrate in India, and it is just not the affection between brother sister of one age group, one class, one anything, but it apart ages and apart everything, it is a bond of affection. जितना मर्जी लड़ लो, end of the day प्यार बढ़ता ही है बस भाई बहन का। भारतीय संस्कारे जीवितशैल्याम् अपि स्त्रीभ्यः दीयमानं संरक्षणस्य प्राधान्यं साहोदर्यबन्धस्य स्थानं च रक्षाबन्धन सूचयति। वार्तादलं जनम्। वार्तावतरणं न केवलं नृत्यनृत्यानि च सुरुचिरं कर्तुं शक्यते इति प्रमाणयति जनमाध्यमस्य उपवार्ता हरिणी तथा वार्ता अवतारका गोपिका। केरलस्य राजनगर्यां कला आस्वादकेभ्यः उत्सवाघोषं प्रदत्ते सर्वकार्य ओणम् आराघोषे गोपिका भरतनाट्यम् अवतरिष्यति। 20 वर्षैः नृत्यरङ्गे सक्रिया वर्तते गोपिका। सैनिकबन्धं सुदृढं कृत्वा भारत चीना च उत्तराखण्डस्य जोशीमठ अरुणाचल प्रदेशस्थ तवांग च नूतनमेलने स्थाने निश्चितम् उभयोः राष्ट्रयोः कोर कमाण्डर तला चर्चाः स्थानयोः भविष्यति। चीना राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत सन्दर्शनाय सिद्धतां याति इति सूचनाः सन्ति। भारतसैन्यस्य पूर्वसम्बल तथा केन्द्रसम्बलयोः संवेदनमाध्यमं स्थापयित भारत-चीना-सीम्नि सैनिक आशयसंवेदनं समर्थनाय प्रयत्नं भवति माध्यमविस्थापनं। सीमाप्रदेशस्य समस्यानां परिहाराय आशयसंवेदनवर्धनायै प्रयोजनकरं भवति प्रक्रमः। नियन्त्रणरेखायां संघर्षो जायते चेत् साक्षात् संवेदनाय शक्यते। 2020 वर्षे प्रवृत्त पूर्वलडाख संघर्षात् परम् इदं प्रथमतया भवति। उभावविराष्ट्रौ आशयसंवेदनसुविधां सज्जयताम्। देशीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोवल चैनीस् विदेशकार्यमन्त्रिणा कृतमेलने आसीत् विषयनिर्धारणं सम्प्रवृत्तम्। उभावविराष्ट्रयोर्मिथः नयतन्त्रबन्धं समीचीनं भवतीति घटनेयं व्यक्तयति। गलवान् संघर्षकालात् भारत-चीना-बन्धम् अनुचितं जातम्। साहचर्येऽस्मिन् चीना राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतसन्दर्शनाय सिद्धतां यातीति वृत्तान्ताः प्रकाशिताः सन्ति। 7 वर्षाणां विरामात् परमस्ति चीना राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतं सन्दर्शयति। सेप्टेम्बर् 12-13 दिनाङ्केषु देहल्यां प्रचलिष्यमाण ब्रिक्स राष्ट्रसमावेशे भागग्रहणाय शी भारतं समागच्छति। देशीय सुरक्षा उपदेष्टा अजित डोवल चीना विदेशकार्यमन्त्रिणा कृत चर्चायामस्ति उभयोः राष्ट्रयोः मिथः अनुवर्तमान संघर्षावस्था न्यूना जाता। वार्तादलं जनम्। अद्य श्रीनारायणगुरोः महात्मा अय्यङ्काळिवर्यस्य च जन्मदिनं भवति। उभयोः सामूह्यपरिष्कर्तृोः जन्मदिनं भवति। एकजाति एकमतम् एकदैवं मनुष्येभ्यः इति मानविकसन्देशम् उन्नीतवतः गुरुदेवस्य जयन्तीदिनस्यां गतया केरळे विपुलं सज्जीकरणं कृतमस्ति। अवसरेऽस्मिन् नवोत्थाननायकस्य परिष्कर्तुः महात्मा अय्यङ्काळिनः अपि जयन्तीदिनं विपुलतया आचरन्ति। श्रीनारायणगुरोः 17,100तम जयन्तीदिनस्यां गतया केरळे विपुलं सज्जीकरणं कृतमस्ति। भक्तिनिर्भर आघोषैः साकं जयन्तीदिनस्य आचरणं भवति। श्रीनारायणगुरुदेवस्य जन्मगृहं विद्यमान चेम्बळ्ळि स्थाने वर्कला शिवगुर्यो अपि विपुलकार्यक्रमं भविष्यति। विशेषपूजाः हवनं समूहप्रार्थनाः इत्यादि कार्यक्रमेषु बहवः भक्ताः भागभाजः भवन्ति। पश्चात् विद्यमान श्रीनारायणगुरु दार्शनिक सम्मेलनं मन्त्री अड्वकेट् बिन्दुकृष्ण उद्घाटनं करिष्यति। तिरुवनन्तपुरं मेयर् VV राजेश सम्मेलने अस्मिन् मुख्यातिथिः भविष्यति।
गुरुदेव जयन्ती अंगतया सायंकाले तिरुजयन्ती घोषयात्रा भविष्यति। पीताम्बरध्वजाः सहस्रशः भक्ताः अपि घोषयात्रायां भागं स्वीकुर्वन्ति। नादस्वरमेळं, शिङ्गारिमेळम् इत्यादि कलारूपाणि, തെയ്യം, തിറ, പടയണി, പൂക്കാവടി, രഥം, ശാർദൂലക്രീഡ ഇത്യാദി രൂപാः ഘോഷയാत्रायां भविष्यन्ति। अवसरेऽस्मिन् नवोत्थाननायकस्य सामूह्यपरिष्कर्तुः महात्मा अय्यङ्गाळिनः 160 जयन्तिदिनम् अपि भवति। जन्मदेशे वेङ्गानूरे जयन्ती आघोषस्य विपुलकार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्तादलं जनम्। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बद्धते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनTV.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।